मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ़ करते हैं कि वही हमारा खुदावंद खुदा है। लेकिन जो खुदा पे उम्मीद रखते हैं वो अरसों नौजवान होंगे और वो अकाबों की मानिद उड़ेंगे। खुदावंद उन्हें अपने ज़ोर से भर देगा। वो भागेंगे पर थकेंगे नहीं, वो चलेंगे, खुदावंद उनकी मदद करेगा। खुदावंद उन वक्तों में, उन हालातों में जब हम कमज़ोर होते हैं, जिस तरह ज़बूर 91 में लिखा है कि वो हमारी बाबिद अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि वो हमें अपने हाथों पे उठा ले। ऐसा ना हो कि हमारे पाँव को भी पत्थर से ठेस लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें खुदा के हुक्मों को मानना है, हमें खुदा की पाक मर्ज़ी पे चलना है। जिस तरह यीशु मसीह जब मुश्किल में थे, परेशानी में थे, जब बाग अदन के बाग में थे और बहुत मुश्किल में थे, तो तकलीफ़ में थे, तो खुदा से दुआ की थी कि खुदा इस प्याले को मुझसे हटा, पर मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें भी अपने बाप की मर्जी को पूरा करना है। हमें भी खुदा के उन कदमों पे चलना है, उन राहों पे चलना है जो खुदा ने हमारे लिए सींचे और हमें सिखाए हैं। हमें भी खुदा की उस मर्जी को पूरा करना है। हमने कल देखा कि किस तरह हम अपने बच्चों की मर्जी को पूरा करना चाहते हैं, उन्हें खुश रखना चाहते हैं, तो हम अपने आसमानी बाप को भी उसी तरह खुश करें जो उसका मालिक और खालिक है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज के जिंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो ज़बूर 119 उसकी 2 आयात में यूँ लिखा है, मुबारक है वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं और पूरे दिल से उसके तालिब हैं। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। खुदावंद की शहरियत को मानना, खुदा के हुक्मों को मानना, खुदा की मर्जी पे चलना, यही खुदा का हुक्म है। खुदा की शहरियत पर जो अमल करता है, खुदा कहता है वो मुबारक हैं। और जब हम मुबारक बनेंगे, तमाम खुदा के हुक्मों को मानेंगे, खुदा की मर्जी पे चलेंगे, मुबारक वो हैं जो कामिल रफ्तार से चलते हैं, जो मतलब इसी रफ्तार से चल रहे हैं, खुदा के हुक्मों को मानते हुए, खुदा की पाक मर्जी पे चलते हुए। जिस तरह ज़बूर 19 उसकी 7-8 में है कि खुदावंद की शरीयत कामिल है, वो जान को बहाल करती है, खुदावंद की शहादत बरहक है, नादानों को दानिश बख्शती है। खुदावंद के अहकाम रास्त हैं, वो दिल को फरोख्तन पहुंचाते हैं। खुदा का हुक्म बेऐब है, वो आंखों को रोशन करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम खुदा के हुक्मों को मानेंगे, उसकी पाक मर्जी पे चलेंगे, तो खुदा की शादमानी हम में होगी। इसी तरह ज़बूर 119 में और उसकी 3-4 में कि उनसे नाराज़गी नहीं होती। जब हम उसके हुक्मों को मानते हैं, जब उसके खौफ में चलते हैं, जब थर आते हैं, कांपते हैं कलाम से, तो फिर गलती नहीं होती। वो उसकी राहों पे चलते हैं, फिर हम उसी की राह पे चलते हैं, पर हम उसी के हुक्मों को मानते हैं, फिर हम दिल लगाकर उसकी हर बात को मानते हैं और खुश होते हैं। और वो हमें क्या करता है, शादमानी कर देता है, वो हमें बढ़ाता रहता है और हम उसमें बढ़ते जाते हैं, बल्कि उसके फरमान की राह पे हम क्या करते हैं, दौड़ते हैं और हमें वो फ़हाम अता कर देता है। वो हमें अपनी शरीयत पे चलना सिखा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बल्कि हम पूरे दिल से उसको मानेंगे। हम वादा कर ले, अहद कर ले कि बाप जी मैंने ये काम करना है, बाप जी मैं इस हुक्मों को मानना चाहती हूँ, मैं आप ही की मर्जी पे चलना चाहती हूँ। तो खुदावंद हमारी रहनुमाई करता है, वो अपने फरिश्तों को भेज देता है जो हमारी सब राहों पे हमारी हिफाजत करता है। मुझे अपने फरमान की राह पे चलना सिखा, हमें खुदा से मांगना है। और जब हम उसके फरमान पर चलेंगे तो वो हमें क्या करेगा, उसके फरमान, उसके हुक्म जो हमें खुशी बख्शते हैं। इसी तरह अगर ज़बूर 78 उसकी 5 में, क्योंकि उसने यकूब में से एक शहादत कायम की और इसराइल में शरीयत मुकर्रर की, जिनकी बाबिद उसने हमारे बाप दादा को हुक्म दिया कि वो अपनी औलाद को उनकी तालीम दें। और ये कलाम, ये जो हिकमत है, विज़डम है, खुदा ने कहा कि ये कलाम मैंने तुम्हारे बाप दादा से किया था, अब उनकी ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों में इस कलाम को पहुंचाए। जब हम ये कलाम, ये जो हम सीख रहे हैं कि ये स्टोरी बुक है, इसमें बताया गया ये, और ये सच्ची स्टोरियाँ, ये सच्ची कहानियाँ हैं जिसे दिखाया गया, बताया गया कि उन्होंने ऐसा किया और उनके साथ ऐसा हुआ। तो आज भी अगर मैं और आप इस पे चलते हैं और अपने बच्चों को भी इन राहों पे चलने की तालीम देते हैं, तो क्या करते हैं, हम खुदा के फरमाबरदार बेटे बेटियां बनकर खुदा के कलाम के मुताबिक चलेंगे, तो ये वादे हमारी नस्ल तक रहेंगे। ज़बूर 19:10-11 में कि मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हूँ
مجھے اپنے فرمان سے بھٹکنے نہ دے۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ جب کلام ہمارے اندر ہوگا، جب ہم کلام کو جانتے ہوں گے تو ہم گناہ نہیں کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ کلام میں یہ لکھا ہے کہ یہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ جو بھی ہم 10 حکم دیکھ لیں، 10 حکموں میں جو بھی ہمیں دیے گئے ان سب کو اگر ہم مانیں تو ہم جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس راستے پہ نہیں چلیں گے۔ کوئی بیوقوف تو نہیں ہوتا نا کہ بار بار ٹھوکر کھائے گا اور اس کو پتہ ہے کہ یہ راستہ اچھا نہیں ہے، یہ راستہ خوفناک ہے۔ جس طرح ہم دیکھیں سڑکوں پہ ہر جگہ لکھا ہوتا ہے یہ آگے راستہ خوفناک ہے، اسی طرح اگر زندگی کے ہر موڑ پر ہم اسی راستے کو لیں جو جہاں لکھا ہے کہ اس پہ نہیں چلنا، آگے خطرہ ہے، تو ہمیں بھی اس آگاہی مل جائے گی۔ تو جب یہ آگاہی کی کتاب، یہ کلام میرے اور آپ کے پاس ہے تو ہمیں آگاہی یہیں سے ملتی ہے۔ ہم انہی حکموں کو لیں گے تو اسی کے مطابق ہم چلتے رہیں گے۔ اسی طرح زبور 118 اس کی 26-29 میں ہے کہ مبارک ہیں وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ ہم نے تم کو خداوند کے گھر سے دعا دی ہے۔ یہودا ہی خدا ہے اور اس نے ہم کو نور بخشا ہے۔ قربانی جو اس نے ہمارے لیے دے دی ہے، ان رشتوں میں، ان رسیوں میں اس نے ہمیں باندھ لیا۔ تو ہی میرا خدا ہے، میں تیری شکر گزاری کروں گی۔ میرا خدا صرف تو ہی ہے، میں تیری تمجید کروں گی، میں خدا کا شکر کروں گی کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت کیا ہے؟ ابدی ہے۔ اور خداوند سے ڈرنے والے اب کہیں کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ جو ہمیشہ کی زندگی بخشنے والا میرا اور آپ کا خدا ہے، وہی زندہ خداوند خدا ہے۔ ہمیں صرف اس کے خوف کو ماننا ہے، اس کی شہادتوں پہ چلنا ہے، تھر تھرانا ہے، کانپتے ہوئے اس کی پاک حضوری میں آتا ہے، اس کے پھاٹکوں میں آنا ہے تاکہ اس کا کلام ہم سب کی زندگی میں کام کرے۔ وہی ہمیں قوت سے، طاقت سے بھرے گا۔ ہم نے عہد کر لینا ہے کہ ہم نے کل جیسے دیکھا کہ ہم نے خدا کی مرضی پہ چلنا ہے، تو خدا کی مرضی کیا ہے؟ کلام سنیں، کلام پڑھیں اور اس کے مطابق چلنا سیکھیں۔ خدا ہی سچائی ہے، یہی راہیں سچی ہیں، یہی راہیں برحق ہیں، یہی سچائی ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے، اور سب کچھ جھوٹ ہے، فریب ہے۔ صرف کلام سچا ہے اور یہ راستے سچے ہیں جب ہم ان راستوں پہ چلیں گے۔ خداوند ہم سب کو برکت دے، ہم سب کے ساتھ ہو، ہم سب کی حفاظت کرے، اور ہماری ساری آس امید زندہ خداوند خدا ہے۔ اور جب ہم اس پر آس و امید رکھتے ہیں تو وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ اچھی چیزوں سے سیر کرتا ہے، وہ ہمیں بچاتا ہے، وہ ہمیں چھڑاتا ہے۔ اس نے ایک وعدہ کیا کہ میں تمہیں سب کچھ دوں گا، صرف بادشاہی کو ڈھونڈ لو۔ جب بادشاہ ہمارے پاس ہوگا تو ہمارے پاس سب کچھ ہوگا، کیونکہ ہم آسمانی باپ کے بیٹے بیٹیاں ہیں اور شاہی خاندان کا حصہ ہیں۔ ہمیں یہ کلیم کرنا ہے۔ ہم غریب ہو نہیں سکتے، غربت میرا پوشن نہیں، بیماری میرا پوشن نہیں، کیونکہ میرے خدا نے مجھے ہر طرح سے آزاد کیا ہے۔ نجات آئی ہے، اور نجات کہاں سے آئی ہے؟ میرے یسوع سے، کیونکہ وہی زندہ اور نجات دہندہ ہے، اور وہی ایک راستہ ہے جس پر ہم نے چلنا ہے، جس پر اس نے ہمیں چل کر سکھایا۔ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کو صلیب پر لے گیا۔ وہ صلیب خدا کی نہیں تھی، وہ صلیب تو میری اور آپ کی تھی۔ جس طرح برابا کو خدا نے آزاد کیا، کیا برابا اسے ملے باپ کو دوبارہ اور اس کا شکریہ کیا؟ نہیں کیا، کیونکہ وہ برابا کی صلیب تھی، وہ چھوٹ گیا اور خدا نے اس کی صلیب کو اٹھا لیا۔ وہ صلیب میری اور آپ کی تھی۔ ہمیں صرف خدا کی شکر گزاری کرتے رہنا ہے، ہر وقت اس کے یوم ولادت کا دن منانا ہے، کہ اگر خدا نہ آتا ہماری زندگی میں تو ہم وہیں مردے پڑے رہتے، چلتے پھرتے مردے ہوتے، چلتے پھرتے لاشیں ہوتی۔ تو خدا نے ہمیں نجات دی ہے، خداوند ہماری نجات بنا، خداوند میرے اور آپ کے لیے آیا۔ جب ہم ان کی برتھ ڈے منانے جا رہے ہیں، جب ان کے اس خوشی کے دنوں کو منا رہے ہیں، ہمیں تو ہر وقت، ہر گھڑی اس نجات کو منانا ہے، ہر گھڑی، ہر پل اس کا شکر کرنا ہے۔ تو ایک دن آیا جو خداوند ہماری زندگی میں آیا، ایک دن آئے جو وہ پیدا ہوئے اور دنیا میں آئے اور دنیا کا نور بن گئے، اور نور کو سب نے دیکھا، اور پر تاریخی نے ابھی بھی نہیں دیکھا۔ تاریخ اسے پسند نہیں کرتی، جب نور آتا ہے تو تاریخی چلی جاتی ہے، اور کہیں ابھی بھی تاریخی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو جانچنا اور پرکھنا ہے، ہمیں یہ کرسمس کیسے منانا ہے، ہمیں خدا کی خوشی پوری کرنی ہے، وہ جو دنیا کا مالک اور خالق ہے۔ خدا باپ ہم سب کو برکت دے، ہم سب کو وزڈم
अक्ल दनाई हिकमत से भर दे, ताकि हम हमेशा खुदा के कलाम के मुताबिक चले, हमेशा उसकी मर्ज़ी पे चले, हमेशा उसको खुश करने वाले फर्मा बरदार बेटे बेटियां बन जाए, क्योंकि वो सिर्फ हमारे लिए भेजे गए। यीशु के नाम से हम नजात पाते हैं, यीशु के नाम से हम हर तरह की शिफा पाते हैं। आज अपने यीशु नाम को पुकार लें, यीशु नाम से खुदा बाप जिस घर में भी आज कोई भी कमी है, कोई भी कमज़ोरी है, खुदावन जिस्मानी है, रूहानी है, और खुदावन जी रोज़गार नहीं, उस हर तरह की नजात मेरे खुदा ने दी है। हमें सिर्फ उस नजात को अपने मुंह से कबूल करना है कि यीशु ही जिंदा और नजात दहिंदा है, और कहीं से नजात नहीं आई, सिर्फ मेरे यीशु से नजात आई। हमें ये अपना मुंह खोलकर इस कलाम को लेना है, इस कलाम को कबूल करना है, इस कलाम को अपने अंदर लेना है, और उसके हिसाब से हमने क्या करनी है, बरकत पानी है। उसी के वसीले से खुदा हम सबको बरकत दे, तमाम घरों के खित्ते भरे रहें, कभी कमी कभी कमजोरी ना हो। खुदा बाप ये क्रिसमस हर एक के लिए खुदा नई जिंदगी हो, नई खुशियाँ हों, नए जामे हों, खुशहाली हो खुदावंद, हर घर में खुशहाली हो, हर जिंदगी नजात पाए और आपके नाम को जलाल मिले, यीशु के नाम से आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी, और हम हमेशा अपने खुदावंद के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।